ҳамада салом алейкум бародари азиз, як бори дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияи кишвар. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд, нархҳои дастрасанд. Боварӣ дорам ки шуморо маъқул мешавад. Навора бо диққату охира тамошо кунед дӯстон. Дастгирии моро фаромӯш намекунед. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед дӯстон. Ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Ба мо равон кунед ва мо дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон дӯстон, миннат дорем. Зинда бошед. ва пешаи навор сар кардан бародаро як эълон дорем. Як бародар паспорт гум карда дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 33 ном фамилияш дар рӯи экран меброяд. Бародаро касе ки ёфта боша марҳамат ба ин бародар муроҷиат кунед ва ин бародар ай мо хоҳиш кард ки мо амира дар навору гузорем ки то паспортшон ёфт шава. ҳаққи магаи одами ёфтагирам метам. Марҳамат бародаро, касе ки ёфта боша ба ин бародар муроҷиат кунед. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 151 сомони тоҷикӣ. Рафтем ва мо навори имрӯзаро сар мекунем дӯстон. Якум мошини фурӯши мо аст Mercedes Benz S-Class соли барориш 1992 дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, моторуш 3.2, сӯзишвориш газ, бензин, коробка автомат, 4 мокфутаи тонировка дора. Мошин камтара мошин камбудӣ дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе. бародарон нарша боша гуфтеса 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 164000 рубл. харидори андек боша гуфтаи марҳамат занг занед. илтимос гуфтаи фақат харидорои аниқ занг занед. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо аст Mercedes Benz C-Class соли барориш 1994 дар кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мегирад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар ноҳияи Дангара. бародарон нарша боша гуфтеса 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 178000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо мешавад. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хубай 27000 сомон бародаро, арзандай. марҳамат занг занед. мегзарем ба эълони сеюм Opel Astra F соли барориш 1994 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш 4 баллони нав дора, мотор расход надора, ҳуҷҷатҳои солона дора, фавран мефурӯшем гуфтаи қарор дора мошин дар шаҳри Бохтар. нарша боша гуфтесаи бародарон 19500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 128000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯши Hyundai Sonata соли барориш 1997, кузуф седан, рангаш боша сабз, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошинча гуфтаи дар ҳолати хубай, 4 баллони нав дора, краскаш навай, ҳамаш навай, ягон дард надора. мошин документҳои солона дора, ҳамаш 100%. фавран мефурӯшем. сум дар кора гуфтаи қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе. бародарон нарша боша гуфтесаи 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 98000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо меброяд. занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо аст Mercedes Benz C-Class соли барориш 1996, кузуф седан, рангаш боша коричнев, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 9 моҳи дига ҳуҷҷат дора, 4 моҳи дига тонировка дора, гази евро 4 дора, ягон дард надора. гуфтаи фавран мефурӯшем. қарор дора мошин дар шаҳри Бохтар. бародарон нарша боша гуфтесаи 38000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 250000 рубл. гуфтаи мошин алишам мешавад, ягон хачибек ё каравани простой боша. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва вариантҳои худона пешниҳод кунед. шашум мошини фурӯши Toyota Mark II соли барориш 1997, кузуф седан, рангаш боша сафед, мотор 2.4, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ягон дард надора. гуфтаи фавран мефурӯшем. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтесаи бародаро 18000 сомони тоҷикӣ
که با روبل روسی می شود 118,000 روبل. خریدار انی گفته زنگ بزنین، التماس بیهوده زنگ نزنین. مرحمت شخصانی خریدار رقمای برادر در روی اکران شما زنگ زنین و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. هفته ماشین فروش ماست برادر دایوان ایکس که سال بروجش 1999 کزوف سیدان رنگش باشه سفید، موتور باشه 1.8 سوزشواری باشه گاز بنزین коробка مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار دارد، سروش نفروخته می شود. قرار دارد ماشین در شهر دوشنبه برادر و نقش باشه گفته سه 15,000 سومنی تاجیکی که با روبل روسی می شود 98,000 روبل. خریدار یعنی باشه میگه سودا می شود. مرحمت شخصانی خریدار رقمای برادر در روی اکران شما زنگ زنید و معلومات پورا و عمیق ای خود صاحب ماشین دریافت کنید. برادر رو لایک بجق برادر و ما باشه میگذاریم به اعلان نوبتی. هشتم ماشین فروشی ماست اوپل استرا اف سالی بروریش 1997 کزوف اونیورسال رنگش باشه کبود، موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه گاز بنزین коробка مکانیکا. ماشین گفته یک ساله حجت داره، 4 بالونی نو داره، زدگی پوسیدگی نداره، کانسانر داره. ماشین گفته کمبودی ماشین فقط گفته موتور کل سواد میکنی تمام. قرار داره ماشین در ناحیه یوان برادر نقش باشه گفته سه 22,000 سومنی تاجیکی که با روبل روسی می شود 145,000 روبل. خریدار یعنی باشه گفته سودا می شود. مرحمت شخصانی خریدار رقمای صاحب ماشین در روی اکران شما زنگ زنید و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. و نگفته نمونه برادر که شخصایی که ماشین فروشی زمین خانه دارن و میخواین که رکلام کنن مرحمت و ما روان کنید و ما باشه در نهار آینده پیشکش خریداران میکنیم. و نهم ماشین فروشی ماست و از 21/12 سالی بروریش 2004 کزوفی خچبک رنگش باشه مکری اسفال، موتور 1.6 سوزشواری باشه بنزین گاز коробка передача مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار داره، 9 ماه دیگه حجت داره، 3 ماه دیگه تنظیف داره. موتور 1.6 16 گفته коробкаш 100%. سیستم موزیکش هم سازای فورا میفروشیم. قرار داره ماشین در شهر دوشنبه برادر و نقشه باشه گفته سه 20,000 سومنی تاجیکی که با روبل روسی میشه 131,000 روبل. خریدار یعنی باشه میگه سودا میشه. مرحمت شخصانی خریدار رقمای برادر در روی اکران شما زنگ زنین و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. به اعلان دهم ماشین فروشی ماست و از 21/07 سالی بروریش 2007 کزوف سیدان رنگش باشه سفید، موتور باشه 1.7 سوزشواری باشه بنزین خالی коробка مکانیکا. ماشین گفته یگان کمبودی نداره، 10 ماه تنظیف داره، 8 ماه دیگه حجت داره، ده الکتروپاکت داره. خلاصه کمبودی نداره، فورا بفروشیم. قرار داره ماشین در شهر دوشنبه برادر و نقشه باشه گفته 30,000 سومنی تاجیکی که با روبل روسی میشه 197,000 روبل. التماس گفته شخصانی خریدار زنگ بزنین، بیهوده زنگ نزنین. مرحمت برادر و شخصانی ماشین خر رقمای صاحب ماشین در روی اکران شما زنگ زنین و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. 11 ماشین فروشی BMW 5 سری سالی بروریش 1997 کزوف سیدان رنگش باشه سیاه، موتور 2.8 سوزشواری باشه بنزین گاز коробка مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار داره میگه صاحبش برادر و حجتش تنظیفش 5 ماه دیگه مونده، فورا میفروشیم. قرار داره گفته ماشین در شهر دوشنبه نقش باشه گفته 35,000 سومنی تاجیکی که با روبل روسی میشه 230,000 روبل. گفته ارزان هم میشه و علیش هم میشه. مرحمت شخصانی خریدار زنگ زنین، واریانت های خودتون پیشنهاد کنین و برادر قدیم مصلحت کنین و خریداری کنین. 12 ماشین فروشی ماست تویوتا کرولا سالی بروریش 2005 در کزوف سیدان رنگش باشه سفید، موتور باشه 1.5 سوزشواری باشه بنزین گاز коробка автомат. ماشین در حالت خوب قرار داره، گاز یورو 4 داره، موتور ходовой گفته 30% 4 بالون نو داره، دокументش 8 ماه دیگه هسته. ماشین فقط کنکریت ходовой میگه گفته تمام. بسیار ارزان نمیشه. خریداری کنکریت نگفته زنگ بزنید. قرار داره ماشین در شهر دوشنبه برادر و نقشه باشه گفته 35,000 سومنی تاجیکی که با روبل روسی میشه 362,000 روبل. مرحمت برادرای ماشین خر رقمای صاحب ماشین در روی اکران شما میتونین زنگ زنین و معلومات پورا و عمیق خود صاحب ماشین دریافت کنین. و برادر عزیز در همین جا امروز اعلان های ما به انجام میرسه. رحمت که تا آخرت تماشا کردین، ما را دستگیری کردین. برادر عزیز ما 2 روز پس اعلان های نو به ماشین فروشی داریم. تا نواری آینده خودتون احتیاط کنید. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.